हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ख्रीष्ट रे मोहर प्रिय भाई और भौणी माने मो पास्टर प्रशांत प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅମୀୟ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣର ମସ୍ତକ ନୁଆଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। प्रिय स्वर्गीय पिता, संभ्रम गौरव महिमा तुमर हो। आंभे माने इस समय तुम्हार पवित्र पाद तलक आसुछु। आंभ मान ग्रहण कर धन्यवाद देउछु पिता तुम्हार प्रेम निमंते जे आंभ मानकर उद्धार पाई तुम्हार एकमात्र पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को यह जगत को प्रेरण कल। प्रभु जीशु आंभ मानकर मुक्ति निमंते क्रूस काठरे बलि हेले एवं पुनर्जीवित हुई आंभ मान संगरे आज अच्छा। प्रभु जीशु यही समय प्रत्येक हृदय को पवित्र आत्मा भरी दियो। तुम्हार उपस्थिति अनुभव करने साहाय्य कर। प्रत्येक हृदय को आनंद रे भरी दियो। साहाय्य कर तुम्हें चिन्हवा पाए, तुम्हें ग्रहण करने, तुम्हें प्रेम करने। प्रियतम उद्धारकर्ता तुम्हें आम को आशीर्वाद करो। प्रियतम प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना उत्सर्ग कलु आमीन। मोर प्रिय भाई और भौणी माने कहीं मनुष्यर जीवन मध्य को झड़ आसे, कहीं मनुष्य क्लेश जंत्रणा मध्य दे गति करे, कहीं मनुष्य समस्या और प्रतिबंधक मध्य अपना जीवन बिताए। मनुष्य जीवन मध्य को कहीं परीक्षा आसे, कहीं क्लेश आसे, कहीं समस्या आसे, कहीं जंत्रणा आसे, कहीं दुख आसे। आम कहीं दुख कष्ट जंत्रणा मध्य दे गति करूँ। कहीं अनेक समय आम कहू मु उपवास करे, मंडली को जाए, बाइबल पढ़े, दान दिए, धम दशमांश दिए, दरिद्र को साहाय्य करे, तथापि मो जीवन मध्य को कहीं दुख आसे, कहीं एते परीक्षा आसे, कहीं एते कष्ट आसे बोली आम अनेक समय प्रश्न करिथाउ। मोहरे प्रिय माने अनेक समय आंभे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ दूरକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଉ। निजर सुख अभिलाष को मेंटेवा पाए किंबा स्वार्थ नहीं आंभे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ दूरକୁ चली जाओ। किंबा टिकिए दुख कष्ट आसिले, ताड़ना आसिले आंभे माने प्रभुଙ୍କ इच्छा विरुद्ध रे कार्य करिथाउ। मने रखंतु मोर प्रिय माने जेतेबेले मनुष्य अपना पिता परमेश्वर इच्छा विरुद्ध रे कार्य करे किंबा परमेश्वर ठार दूर को चली जाए किंबा दूर को चली जावाई चेष्टा करिथाए, सेतेबेले मनुष्यर जीवन को दुख आसी थाए। मनुष्यर जीवन को क्लेश से ही समय आसी थाए जेतेबेले मनुष्य परमेश्वर ठार दूर को चली जाए थाए। मात्र यही दुख यही झड़ पछरे परमेश्वर महान योजना थाए। परमेश्वर निजर योजना को मनुष्य मध्य सफल करने पाए दुख पठई थांती। परमेश्वर दुख पठई थांती मनुष्य मध्य निजर संकल्प को सफल करने पाए। तेणु एक निर्दिष्ट कारण निमंते मनुष्य जीवन को दुख आसे। दुख आसे परमेश्वर प्रति मनुष्यर अनाज्ञावह सकाशे। मनुष्य जितेबले परमेश्वर आज्ञा न माने, मनुष्य जितेबले परमेश्वर आज्ञा लंघन करे, सेतेबले क्लेश आसे, दुख आसे। परमेश्वर कहती यह कर नहीं ताहा कर, मात्र मनुष्य परमेश्वर स्वर न शुणी निजर मनर स्वर शुणी कार्य करे, निज इच्छा अनुसार कार्य करे। तेणु दुख आसे, क्लेश आसे, ताड़ना आसे, जंत्रणा आसे। अनेक समय परमेश्वर सुख आनंद परित्याग करी एही जगत मध्य सुख खोजा मनुष्य जाए। अनेक समय आम परमेश्वर से ही अनाबिल प्रेम को परित्याग करी ए जगत मध्य आपणार सुख खोजा बुली थाउ। जेतेबेले आमे न पाऊ सेतेबेले आमान जीवन मध्य को दुख आसे। परमेश्वर जुनसन कहले उठ निनिवी महानगर को तुम जाओ एवं तही विरुद्ध रे घोषणा कर, कारण से मानकर दुष्टता आंभ सम्मुख रे उपस्थित होई अछि।
उठ निनिबी महानगर को साओ ओ तही विरुद्ध रे घोषणा कर कारण सेमानकर दुष्टता आंभ सम्मुख रे उपस्थित होई अछि। परमेश्वर जोनस कहले निनिबी को जाओ मात्र जोनस कौन कले जोनस सदा प्रभु छामु तर्शीश को पड़े जावा निमंते बाहरिले। परमेश्वर कहले तुम्हें निनिबी को जाओ किंतु जोनस भୟରେ निनिबी को न जाई तर्शीश को जावा निमंते से बाहरिले। से सदा प्रभु छामु दूर को चली जावा को चेष्टा कले सदा प्रभु उपस्थित दूर को चली गले। जिरिमय भविष्यत भक्ता एपरि कहती 2 अध्याय 19 पदरे तुम्भ निजर दुष्टता तुम्भको शास्ति देव और तुम्भर विपथगामित्व तुम्भको अनशोक करिब। यह आम्भे माने ज्ञात होई बुझु। सेनाधिपति सदा प्रभु कहती सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वर को परित्याग करिबार और आम्भ विषय को भय तुम्भ मध्य नथिबार जे मंद और तिक्त विषय यह आम्भे माने ज्ञात हे बुझु। परमेश्वर को निर्भय भय न करिबार निर्भय करिबार संभ्रम न करिबार ताहांको परित्याग करिबार ताहांको भूली जिबार परमेश्वर को मुझे भय न करे परमेश्वर को मुझे संभ्रम न करे परमेश्वर को आज्ञा जितेबले लंघन करे ताहांको जितेबले मु परित्याग करे जितेबले मु ताहांको भूली जाए सेतेबले मो जीवन मध्य को शास्ति आसे क्लेश आसे दुख आसे। याकूब 2 अध्याय 14 पदरे एपरि लेखा अछि प्रत्येक लोक अपना कामना द्वारा आकर्षित और प्रवंचित होई परीक्षित हुए। प्रत्येक लोक अपना कामना द्वारा आकर्षित हुए प्रवंचित हुए परीक्षित हुए। यही कामना गर्भ धारण करे पाप प्रसव करे पुणी पाप पूर्ण मात्रा वृद्धि पाई मृत्यु को जन्म दिए। यही कामना वृद्धि पाई क्रमश पूर्ण मात्रा यह शेष मृत्यु को जन्म दिए। मोर प्रिय माने तेणु मनुष्य यही कामना बा इच्छा द्वारा आकर्षित हुए मनुष्य आकर्षित हुए आपनार कामना बा इच्छा बा आकांक्षा द्वारा एवं यह शेष मृत्यु को क्लेश को दुख को जंत्रणा को जन्म दिए। प्रिय माने एक धार्मिक व्यक्ति निकट को यही दुख एक महान योजना एक महान सफल जीवन निमंते आसे। एक धार्मिक व्यक्ति निकट को अर्थात एक मनुष्य निकट को यही दुख यही क्लेश यही जंत्रणा यही परीक्षा एक महान योजना सफल निमंते आसे। मुख्यतः यही परीक्षा दुख मनुष्य जीवन छोटी कारण निमंते आसी था। झड़ बा क्लेश बा परीक्षा मनुष्य जीवन को आसी थाए मनुष्य को शक्ति युक्त करी परमेश्वर निकटवर्ती करबा पाए। झड़ बा क्लेश बा परीक्षा मनुष्य जीवन को आसी थाए मनुष्य को शक्ति युक्त करी परमेश्वर निकटवर्ती हेबा पाए। एब्रियो 12 अध्याय 6 पदरी एपरि लेखा अछि कारण प्रभु जहाँ को प्रेम करती ताहाको शासन करते पुणी जो पुत्र को से ग्रहण करते ताहाको प्रहार करते। मनुष्य प्रहार माध्यम शासन माध्यम अनुसोग करती शक्तियुक्त करती निकटवर्ती करती जेपरी मनुष्य ताहांको निकट को फेरी आसु। परमेश्वर मनुष्य निकट को यही क्लेश पठै थांती विश्वास रे अभिवृद्धि करिबा पाए संपूर्ण परमेश्वर को विश्वास करिबा पाए विश्वास को अभिवृद्धि करिबा पाए अधिक शक्तियुक्त विश्वास रे करिबा पाए। द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 3 पदरे एपरि लेखा अछि ख्रीष्ट जीशुंकर जने उत्तम योद्धा परि मो सहित क्लेश सह्य कर। पाउल एठारे कहती जीशु ख्रीष्टंकर जने उत्तम योद्धा परि मो सहित क्लेश सह्य कर।
କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆସିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରି ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଆମେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଏହି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଥାଏ ଆଗାମୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆଗାମୀ ଝଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମହାନ ଝଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଦେଖି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଦେଖିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯେପରି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଗାମୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଜୟଲାଭ କରୁ, ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ, ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କ୍ଲେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତି ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ତାହାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନିଜର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଏହି ଝଡ଼ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯାକୋବ 1:2-3 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉ, ଆମେ ଗୌରବ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ମହିମାନିତ କରୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ। କାରଣ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଜୀବନ, ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟତା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧର ବିଷୟ, ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଏହା ସହିଷ୍ଣୁତାର ବିଷୟ, ଏହା ସହିଷ୍ଣୁତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଦିଏ, ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେପରି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଉପବେଶନ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ଲେଶ ପଠାନ୍ତି, ସେ କ୍ଲେଶ ପଠାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରୁ ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦର ଏକ ସୁଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କ୍ଲେଶ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏହି କ୍ଲେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଆନନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ସମଭାଗୀ ହେଇପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଲେଶ ପଠାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:12-13 ଏପରି କୁହାଯାଏ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଛ, ସେହି ପରିଣାମରେ ଆନନ୍ଦ କର।
ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ମହାନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେତେ ଲୋକକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସୋଗ କରୁ, ଶାସନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଝଡ଼ ଆସେ, କ୍ଲେଶ ଆସେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବଦଳରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଝଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ସେ କହେ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହି ଝଡ଼ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, କ୍ଲେଶ ଆସେ, ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଏହି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମେ କେବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ନପାରୁ। କେବଳ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାକୁ ଆମେ ପରାଜୟ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କହେ, ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗଲ, ତୁମର ଆଶା ନାହିଁ, ତୁମେ ନିରୁପାୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକା ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଭେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଅଲୱେଜ୍। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଭେ, ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଶାହୀନ ହେଇସାଅ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିରୁପାୟ ହେଇସାଅ, ସେତେବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଜୁନସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ତୋଫାନ ତାହା ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋତେ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଅ, ତହିଁରେ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥିର ହେବ। ମୋତେ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ତହିଁରେ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥିର ହେବ। କାରଣ ମୋ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ମହାନ ତୋଫାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଭେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଝଡ଼ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ ଆପଣା ଜୀବନ, ସେତେବେଳେ
ପ୍ରଥମ ଚାବିକାଠି ବଞ୍ଚିବାର ହେଉଛି ଏହା ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୋନସ୍ କହିଛି ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ସେ ଜାଣିପାରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାର ସେ ଦେଖିଛି, ଜାଣିଛି, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଝଡ଼ ତା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାର ଜୀବନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରେ, ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳକୁ ଆସେ, ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସିଂହାସନ ତଳକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣର ଜୀବନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ସେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି এই ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୋନସ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ଜୋନସ୍ଙ୍କୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ପୁଣି ଜୋନସ୍ ସେହି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତ୍ର ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜୋନସ୍ଙ୍କୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେ ତ ନିଜେ ପ୍ରେମ, ସେ ଦୟାଳୁ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଝଡ଼, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥାଏ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। ତାହା ଦେଖି ସେହି ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଭୟ କଲେ ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ନାନା ମାନତ କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟ କଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାନା ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ ନାନା ମାନତ କଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଭୟଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସମଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତିଶୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୈତାନର ପାକସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଶୈତାନର ସେହି ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଶୈତାନର ସେହି ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ
प्रथमे आपणकर जीवन पिता परमेश्वर निकट में समर्पण करंतु। से आपणकर जीवन को उद्धार करेंगे, सुरक्षा करेंगे। जत्नवान हुअन्तु मोर प्रिय माने। परिवार ए समाज ए साथी आपण निर्भर करे। आपण माने जदि विनष्ट हेबे, आम्भे माने जदि विनष्ट हेबा, तेबे ए जगत ही विनष्ट हेबो। जदि आपण माने उद्धार पाइबे, मु उद्धार पाइबे, ए जगत उद्धार पाइबो। सेतेबेले ए जगत आपणक मध्य ईश्वरंकर से गौरवमय मुख दर्शन करि पारिबो। तेणु जीशु ख्रीष्टंकर जड़े उत्तम योद्धा परी आंभ मान क्लेश सह्य करने को पड़ो। कारण प्रभु सदाकाल आम को परित्याग करेंगे ना। से यद्यपि आम जीवन में दुख घटाती, तथापि आपणार अपार दयानुसार से करुणा अनुसार आम को अनुग्रह करती। कारण से मनुष्य संतानगण को स्वेच्छा क्लेश किंवा दुख दियंती नहीं। आज जदि मु ताहांकर संतान, जदि आपण माने ताहांकर संतान संतति, तेबे आज जदि आपण माने ताहांक उत्तराधिकारी, जदि ख्रीष्टंक सहित गौरवान्वित हेबाकु चाहंती, उत्तराधिकारी हेबा पई चाहंती, ताहांक सहित दुख भोग करंतु। जदि ताहांक उत्तराधिकारी हेबा पई चाहुचंती, जीशुंक सहित, ख्रीष्टंक सहित, प्रभुंक सहित दुख भोग करंतु। जिशाय भविष्यत वक्ता एपरि कहते 48 अध्याय 10 पदरे, देखो आम्भे तुम्भको परिष्कार करिअछु, देखो आम्भे तुम्भको परिष्कार करिअछु, मात्र रूपा परि नुहे, आम्भे दुख रूप उम्हाइरे तुम्भको मनोनीत करिअछु। हालेलुया। से आमानको दुख दे, से आमानको परीक्षा मध्य, से आमानको ए समस्त क्लेश मध्य आमानको से मनोनीत करिछन्ति। हालेलुया। आउ आम्भे तुम्भको अग्नि मध्य दे आनिबा। जिखरे भविष्यत वक्ता एक कथा कहते 13 अध्याय 9 रे, आउ आम्भे तुम्भको अग्नि मध्य दे आनिबा। ओ रूपा जेपरि परिष्कृत हुए ओ तद्रूप तुम्भको परिष्कार करिबा। आउ नाना आउ सुना जेपरि परीक्षित हुए सेपरि तुम्भको परीक्षा करिबा। तुम्भे आंभ नाम रे प्रार्थना करिबा, आंभे तुमर प्रार्थना सुनिबा, आंभे तुम्भको कहिबा आंभर लोक, आ तुम्भे कहिबा सदा प्रभु आंभर परमेश्वर। हालेलुया। जदि आमे ताहांकर परीक्षा रे सिद्ध हेउ, ताहांकर से क्लेश सह्य करू, तेबे से कहिबे मते तुम्भे आंभर लोक। से आपण को कहिबे तुम्भे ताहांकर लोक। एवं आम्भे कहिबा सदा प्रभु को, सदा प्रभु आंभर परमेश्वर। हालेलुया। तेणु जो लोक परीक्षा सह्य करे से धन्य। कारण प्रभु अपना लोक मान को जो जीवन रूप मुकुट देवाई प्रतिज्ञा करियछन्ति, परीक्षा सिद्ध हेला उतारे, परीक्षा सिद्ध हेला उतारे जीवन रूप मुकुट देवाई परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करिछन्ति, सेही लोक सेही मुकुट प्राप्त हेबो। हालेलुया। कारण यही क्षण काल स्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आमान निमंते अनंत काल स्थायी महा गौरव साधन करुछि। जेपरि अग्नि द्वारा परीक्षित क्षयणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुम्भ मानकर परीक्षा सिद्ध विश्वास ता जीशु ख्रीष्टंक प्रकाशित हेबा समय प्रशंसा गौरव संभ्रमर कारण हेबो। आपण माने जो आज परीक्षा समस्या मध्य दे गति करुछन्ति, जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेबे, सेही परीक्षा से क्लेश ताहांक प्रकाशित हेबा समय प्रशंसा गौरव एवं संभ्रमर कारण हेबो। हालेलुया। तेणु परमेश्वर आज आमानकु दुख दियंती ताहांकर गौरव साधन करिया पाए, आमानकु आज दुख दियंती ताहांक दक्षिण हस्तरे बसिबा पाए, आज आमानकु दुख दियंती ताहांकर उत्तराधिकारी हेबा पाए, आमानकु आज दुख दियंती ताहांकर सुयोग्य संतान संतति हेबा पाए। तेणु आसु आपण जीवन को ताहांक निकट में समर्पण करूँ। आसु आम्बे समस्ते आपण जीवन को ताहांक निकट में समर्पण करूँ।
आपणार समस्त जीवन को सुग्राह्य पवित्र बलि रूपे ताहांक निकटरे उत्सर्ग करू एवं कहू, हे प्रभु मते तुम्हें क्षमा कर, हे प्रभु तुम्हें मते क्षमा कर एवं मो जीवन को केवल तुमरी गौरव निमंते तुम्हें व्यवहार कर। हे प्रियतम केवल मो जीवन को तुमरी गौरव निमंते व्यवहार कर। परमेश्वर यह वाक्य द्वारा समस्त को आशीर्वाद करते। आमीन आमीन आमीन।